देखिया पेपर कौन बाहर महानदी रे कमिला जलस्तर हो मो गांडी फाटी जी पानी बाहर सरकार को कहले आसिक नहीं जी कौन है खेत पशि खेत नष्ट कले जंगली हाथी अयो सावित्री शुणुच तो बापा जाइथिले कि ताको खेत आड़े सावित्री किछि कहउछ कि ना मु कौन कहबी तुमको बाही मोर जो अवस्था हेलानी तमे जेमिति कथा कहउछ तुमको बा है कि तेरा दी सातकर दीदी नंबर 1 हे जाइछि आउ तू माई किना कहूचु ना मते जुत्तारे दी थर मारुचुल बा हेला बळे ना देइथिली केते स्नेह रे सावित्री वर्षा भली मो तंटी रे गोड़ पकोउची तू माई किना तो किछि कहबी न मो भाग्यटा खराब जा तो जा करिया था तू कर अनेला बेसी कथा कहउछ तंटी रे फड़ेबो कि मार देम सारी तू तो मो माई किना नुए तू होचु 1999 मसिया बन्या छाड़ आज जाए मशा धूपर ठाकुर पूजा हेलानी ना माई किना मो कथा सुनिलानी भात भात आज दब जीबी आनंद होटेल को काई जाउन तम मामुनी भाउज घर को राती रो गेम फेने के खाइते दे दोची दिन बेला खाइते दे पानी की तमे बुझुनो सावित्री मामुनी भाउजर गरम खाइबा तम खाइबाटा ठंडा तांको खाइबा राती रे दरकार तम खाइबा दिन रे दरकार ये माई किना कति न गले आज हबनी कहलो माई किना तो अगर बीबी नंबर 1 तापरे जी सार्थक रो दीदी नंबर 1 नबो तू माई किना मते खाइबा को दबो ना नहीं तमे मो बाप रु नै कि जीव ना नहीं नेबी जे गोटे शर्त रे शर्त पुणी की शर्त शर्तटा हला किले मिठा रो भी टपे सिरा मो अधिका नेबी ओ सावित्री जरा कैमरा राबी देला लो काऊ 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 कहला जे मोते गोलते गोरी उजल मोती राधा माई हेलो बहुत जाई आइले वृंदावती ए वृंदावती अरे आसो आसो देखियो किया आसिलानी हम जई पर एते दिन पर आसी जदी अरे जल्दी आसो अरे आसो हेलो मो जई आइले मम्मी एबे उलाओ नहीं बढ़िया लगु नालवा हेलो मो हजिला बेले तो खुजला ठाई आज आसी पहुंचला सासुमा बड़द नुहे खाली ना को आज पर्यंत तो अजाई डाक सुनी पाइलेनी कि नाती नातुने देखि पाइलेनी ना को संध ना काम को हां मम्मी सा कथा छाड़ो नियो तम पई मु आनछि अरे बा कोन आनछि हासी क्या सौदाटा आ हम जई कोटा कि रे अरे वृंदावती अरे एते भीतर को आसो अरे अरे रुहो बुढ़ा काल बाल्य लीला जई को के आछन के देखि काई कर अरे भौज मु अरे देर टका तमे आज कोन ए टाइम तम कथा मने पड़ले मु सात समुद्र भी पारी हेबी एउटी बात तो बहुत छोट कथा तमे आ से डायलॉग मारनी मते बुझलो नहीं मु डायलॉग काई मारी मु सत्य कहूची छाड़ो जई को के आछन के ससुर तुम तुम कोन मते भल पाऊ तम तमर तो गोटे एते सुंदर गर्लफ्रेंड टे अच्छी ताकू धरी केते आड़े बुलुच कौन कौन खुआउच मो पाखो काई अरे से मु खाली बात हेले तमे वो जीरा राइस तुमको देखले मो देहर सिहरण अलग अलग हो जाए छाड़ो तुमको मो रिबन फिता ना आउ छी अरे रुको खाकी अरे छाड़ो से अरे से आछि ज्वाई को हमर सकाळ पुरु आसिले कोन टिके निहते आनी थिबे अच्छा वृंदावती कहीं मोड़े एपर्यंत टिके कोन किछ देले नाही डाकी दवा वृंदावती को डाकी दवा कोन टिके नहीं आसीबो खाइबा अच्छा वृंदावती
বৃন্দাবতী এদিকে এসেছিল। আসছে আসছে। বৃন্দাবতী, আরে বৃন্দাবতী, ସେତେବେଳୁ ଏତିକି ଡେରି କଲେ କଣ ହବ? ସଦାବେଳେ କହିଲି ଟିକେ କାମଟିକୁ ସହଳ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କର। ଆସୁଛନ୍ତି ଟିକେ ଭଲ ମନ୍ଦ କର, ମାର୍କେଟ ଯାଇକି ନେଇ ଆସୁନ କିଛି ଚିକେନଟେ ହଉ, ମଟନଟେ ହଉ, ଭାକୁର ମାଛ ଟିକେ ହଉ। ଠିକ କରିଛ। ବୃନ୍ଦାବତୀ, ତୁମେ କଣ କହୁଛ? ଜ୍ୱାଇଁ ପୁଅ ଆମର ଏତେ ବଡ ଘରର ଲୋକ, ଏତେ ବଡ ଘରର ଲୋକ। ଆରେ ତାଙ୍କ ଆଗରେ ଆମେ ଯଦି ଯାଇକି ଜିନିଷ ପତ୍ର ଆଣି ରୋଷେଇ କରିବା, ଆମ ଜ୍ୱାଇଁକୁ କୋଉଠି ଅସମ୍ମାନ ହବ କି ନାଇଁ? ଭାଇ କଣ କହିବେ, ଗାଁ ଲୋକ କଣ କହିବେ, ଗୋଟେ ଭଲ ହବ, ଶୋଭା ପାଇବ କି? ଜ୍ୱାଇଁକୁ ଡାକି ଦବା, ତାଙ୍କର ଯାହା ଦରକାର ସେ ଯାଇକି ନେଇ ଆସିବେ, ନା କଣ କହୁଛ? ତମେ ଯାହା କହୁଛ ଠିକ କହୁଛ। ବୃନ୍ଦାବତୀ, ମୋ କଥାଟା ତମେ ଟିକେ ବୁଝିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କର, ଭିତରକୁ ଟିକେ ନିଅ। କାହିଁକିନା ଜ୍ୱାଇଁ ପୁଅ ଆମର ଏତେ ବଡ ଲୋକ, ତାଙ୍କ ଆଗରେ ଆମେ ଗୋଟେ ଛୋଟ ପଡିଯିବାନି, ଭଲ ଲାଗିବ। ବାପା ତମେ ଏଇଠି ବସଛ, ମୁଁ ତମକୁ ସେ ଦାଣ୍ଡ ସାରା ଖୋଜିଲିଣି। କାହିଁ କହୁଥିଲ ଜ୍ୱାଇଁ ପୁଅ? ଏଇ ମାର୍କେଟ ଆଡେ ଯାଉଥିଲି, ବାଳକ ଛକ। କଣ ଜାଣିବାର ଥିଲା କି? କୁହ କୁହ। ମା କଣ କହୁଥିଲେ ଆଣିବା କଥା? ଲିଷ୍ଟ ବାବା ଲିଷ୍ଟ କଣ ଶହେ ଅଧିକ ଜିନିଷ ଆସିବ। ନେଇ ଆସ, ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି ସହଳ ନେଇ ଆସ, ରୋଷେଇ କରିକି ଖାଇବା। ସବୁ ଆସିବ। ଆଉ କିଛି କମ ଅଛି, ଆଉ କିଛି ଲାଗିବ? ଏଇ ଯୋଉ ନା ପୃଥିବୀ ଧ୍ୱଂସ ହେଇଯାଉଛି ସେଇଥିପାଇଁ ବୋଧେ ସବୁ ଲିଷ୍ଟ। ଆଚ୍ଛା ସବୁ ଆଣିବି, ଆସୁଛି। ଆରେ ଜ୍ୱାଇଁ ପୁଅ ଶୁଣ ଶୁଣ ଶୁଣ, ଆରେ ଚିକେନ ପଛ ପଡି ଦେଖିକି ଟିକେ ଆଣିବ। ବয়োଜ୍ୟେଷ୍ଠ ଲୋକ ନା, ହଜମ ଫଜମ ଏତେ ଭଲସେ ହଉନାହିଁ। ହଁ ଗୋଟେ ମଝି ଫଡିଆ ନେଇ ଆସିବି। ନାଇଁ 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 ଆଣିବ, ଯାଅ ଯାଅ ଯାଅ। ହଁ ଗାଁଟା ମାରି ଦେଇଥାନ୍ତେ ଶଳା। ହଉ ଯାହା ଆଣୁଛୁ ଆଣ, ତୁ ଆଣ, ମାସେଟେ ଚଳିଯିବି ଆଉ। ସକାଳୁ ଅଣ୍ଟା ଭାଇ ଘର ଆଡେ ଆସିଥିଲେ, ଦେଖିକି ଯାଇଛନ୍ତି ଜ୍ୱାଇଁ ପୁଅ ଆସିଛନ୍ତି। ଯଦି ମୁଁ ଅଣ୍ଟା ଭାଇ ଘରକୁ ଟିକେ ମିଠା ଫିଠା ନେଇ ଚାଲିଗଲି, ତାହେଲେ ମୋ ଇଜ୍ଜତଟା ଅଣ୍ଟା ଭାଇ ଘରେ ଉତୁ ଉତୁ ହେଇ ବଢିଯିବ। ଗାଁରେ ଚାରି ଜାଗା ଅଣ୍ଟା ଭାଇ ଯେମିତି ବୁଲିକି କୁହନ୍ତି, ଯଦି କହିଦେଲେ ମୋ ଇଜ୍ଜତ ତ ଆହୁରି ବଢିଲା ଆଉ। ଟିକେ ମିଠା ଫିଠା କିଛି ନେଇକି ଅଣ୍ଟା ଭାଇ ଘରକୁ ଚାଲିଯିବା। ବୃନ୍ଦାବତୀ,